Jeg skal prøve at snakke den her sprogforvirring, kan svare meget godt til den bog, vi fejrer i dag, ny kurdisk lyrik. Og det vil sige, at nu siger jeg noget, som vi ikke har forberedt. Altså, det betyder, at I får et lille resumé på henholdsvis Sorani og Komaki bagefter, når jeg er færdig med det. Men det her er jo en bog, der har været 5 år undervejs. Og det har den været, fordi det har været utroligt svært under corona, de vekslende militære alliancer i Syrien, og så videre, at holde kontakten ved lige, og få kommunikeret om digtene og så videre. Derfor er vi virkelig, virkelig glade, tilfredse og stolte over at kunne præsentere 580 sider kurdisk lyrik fra alle egne af Kurdistan. Så starter med nogle praktiske meddelelser, som er vigtige. Bogen kan købes der. Der ligger et MobilePay-nummer. Hvis man ikke har MobilePay, men har kontanter med, så koster den 200 kroner i dagens anledning. Så må man henvende sig til mig, og så skal jeg modtage kontanterne. Det var de praktiske indledninger. Kan I lige resumere? Kurmanji, Kasper Kurmanji. فاطمة هي بديت بالماركيز يعني كتابة بين صلاة يعني جو اختار مقدر عمل طور بعض عالم يعني أو جامير أو بكرة عند الدنيا خبلن كان وأزو عالم باريجي أما أليكاري تظني يعني هم دريهن أو أليكاري أو أليكاري دي دمك دابو كورونا وزحمتي وتدي لجير بتايبات أو بارجين كردستاني وقت روجافا يعني تدي شرب وتشقلها بون أو زحمت وقال لك مرة بيجيني أو الفسكارن أو تج مرة تشاندن يعني بوتارين خواه البستين خواه يعني زحمت بأمو كوا أو بكن يعني أم تكليه بوان شيء بكن وتشتان جوان ببن وفجرن حاب دنماركيجي بفر درجرتيبون يعني تورفد بشتي 2 سالة مجارة كمديد حياة مكاري أو ترجمات خواه ورجران خواه مالي فجر راندانون ووقت صرت تشتي بروسيدوري أو تكي تشاو كتاب مقدر تشتري خوياي فالله یاوارتان باش بەخێر بێن بەگەر باسی پرۆژەی شیعری نوێی کوردی بکەین ئێمە 5 ساڵە هەریچی ئەم کتێبەی زۆر ئاستەنگ و زۆر پێشات هاتە پێش گرنگترینیان ئەوەی ڕۆژئاوا بوو کە نەمانەتوانی ئیدیتۆرێکی ڕۆژئاوایان باخور بدۆزینەوە بۆی شاعرانی ئەو ناوچێش لەگەڵمان بن لەگەڵ ئەو کتێبە بەڵام لەگەڵ ئەوەش توانیمان چەند شاعرێک لەو ناوچانەش کۆ بکەینەوە وەکوتمان پرۆژەکە پرۆژێکی 5 ساڵیە ئیدیتۆری سەرەکی تۆڤال بووە بە یاوەری من و دارا من بەشی باشوور و کەمێک ڕۆژهەڵات داراش ڕۆژئاوا و کەمێک باکوور و ناوچەکانی تر ڕاستی زەحمەت بووە وەکوتمان ئیدیتۆرێکی باکوور بدۆزینەوە بە تایبەت کە بتوانێت شاعرەکانی ئێمەمان پێ بناسێنن ئێتر ئەوەی هەبووە تەنها ئەوە بۆ کە لەبەر دەستا بۆچکوێ بەمانوێت ئۆریجیناڵەکەشی تیاابێ نەکەر دەنیمارکی بێت ئەو زیاتر باسی لەسەرەکەین کتێبەکەش دەتوانێت ئێستا بە ئەمڕۆ بە داشکاندن بکڕێت بە مۆڵپەی و یان بە کۆنتەنتیش. Ja. Kan jeg også nemlig ganske kort, jeg var jo også en del af jeres samarbejde. Ja, jeg skal nok komme ind til det senere. Antologien Ny kurdisk lyrik var vores oprindelige tanke med, og den er stadigvæk blevet nogenlunde indfriet. Den omfatter 49 af de væsentligste moderne digter fra alle områder af Kurdistan i perioden fra 1970 og frem, hvor selvstændighedsbevægelsen i alle dele af Kurdistan er vokset. Det skal lige sige som regibemærkning. I får et resumé bagefter, både Anne og, men de læser digtene op efterhånden, som jeg læser dem op på dansk. Jeg citerer et par stykker. Vi fortsætter. Digtene bærer præg af de sidste 50 års kamp for selvstændighed og den kurdiske mundtlige tradition og den særlige kærlighedsdigtning, der sammensmelter den elskede Kurdistan, dets natur og mennesker og frihedskampen. Og det gør den på grund, den sammensmeltning laver den på grund af forbud mod at nævne Kurdistan og kurder, der har været effekt mange steder, men de er også præget af de kvindelige kurdiske lyrikere,
der tilkæmpet sig større plads og udgivelsesmuligheder i det litterære landskab de sidste 30 år efter, hvad skal man sige, etablering af selvstændige områder i Irak især. Den udkommer, og det er lige det, vi er i gang med. Det er den anden antologi i den serie om nutidig verdenslyrik, som forlaget Det Poetiske Bureaus forlag har udgivet for at give indblik i nutidig kultur i områder, som vi kun kender fra mediernes krigsreportage, og har en tendens til at betragte som barbariske, selvom deres, også kurdernes kultur, er langt ældre end vores egen, og vi ikke kender den. Uanset om de er udgivet på centralkurdisk Sorani, nordkurdisk Kumanji, en anden kurdisk dialekt, arabisk, tyrkisk, farsi eller et helt sjette sprog, der er en kurder, der skriver på fransk heri, og blevet udmærket som den bedste nysproglige, altså franske sprogfornyer af det franske akademi, selvom han er kurder. Men det gør vi selvfølgelig, fordi at kurdisk har været forbudt i flere perioder af den tid, vi snakker om, flere år. Og derfor er der en kaotisk sammenblanding af forskellige sprog. Og i det sprog, det ikke er skrevet på. Og vi har også sammenfattet det på alle andre kurser, uanset hvilken religion vi får til det, der giver modeller, kristne, sikhe eller på helt syge. Og den er flersprog, den er dels originalsprog, uanset hvad det er. Der er en helt del nyere som skal forklare, hvor udsatte og hvorfor de er blevet i den grad atomiseret. I Tyrkiet resulterer Kjærlighedsringen på en regering og den kurdiske arbejderparti, PKK. De er landsbyer ved Øde, de store byer voksede op. PKK overvejede helt ud fra Syrien, og det fik til at lukke grænsen, afskære Syriens kurder fra slægt og venner i Tyrkiet. Landsbysamfundet har ændret sig og blevet opløst i det store anatolske projekt i Tyrkiet, der er et system af hydroelektriske dæmninger. I Irak blev landsbyerne ryddet inden Irakkrigen og senere i anfaldkampagnen mod kurderne og Golfkrigen i 1991. Den mislykkede kurdiske opstand og iranske kurdere led under omvæltningerne i den islamiske revolution, og de blev jo også slagmark i krig mellem Iran og Irak. Alle aspekter af politik og også store konsekvenser har taget udgangspunkt. Det har taget sig tid at etablere en litteraturhistorie, der inddrog alle dele af den forsidige kurdiske litterære tradition. Her har digteren og litteraturhistorikeren Selim Temo spillet en stor rolle. Han er fra tyrkisk Kurdistan. Hans forankring i traditionen kan man fornemme i digtet om natten, som jeg først stillede på dansk, og så læser der kurder det på Kumanji. Om natten lagde han sit sværd, sænkede skjoldet, folk vendte tilbage til byen for at sprede budskabet, en fugl for op, væssede og sleb sit næb, steg mod stjernerne som en ny sol. Der lyder et skrig fra fjendens hus, alle døre åbnes indefra, alle farer forvirret rundt, alle glemmer sit navn, det gør jeg selv, som om jeg lever i en anden drøm, i en anden strøm. شبا خوار شوري خداني مرتال خداني واجاني واجرين دنج بلاغ با بلنديه كي كرع ورعور ونكل خطوش كر بر بستير كان وچو وبستير كان گوهشتي نها لبيت دنگ جايا كي دچن دبينم كو چرنگه لاسو وشارتي دبرقه سياز عاصمان دهركه دخانا باي خربي و چند بلوكن اخ ناشبن تشتكي وجخوا اجي بجاركي دمرا ديانا يان قيرينك جمالا نيارا حمو داري دبكن جبشتا خوابا باچا كورد بن هركس دبشكلا هركس ناوي من جبير دكا و ازجي
تدبيجي قي از خونايا كي دندبين. Altså som sagt er de præg af selvstændighedskampen, digtene næsten alle sammen i antologien, og de kan være også præg af den kurdiske mundtlige tradition og kærlighedsdigten, der sammensmelter den elskede Kurdistans natur, mennesker og frihedskamp. Og det er selvfølgelig på grund af de drastiske straffe for at nævne Kurdistan og kurder, der har været gennemført mange steder. Og de er tit skrevet i et enkelt sprog, som vi som vestlige kulturjagttager kan finde på at opfatte som sentimental, men som er i sin faktiske sammenhæng en af de bedst mulige træk på tradition og populærkultur. Et eksempel er et godt eksempel, den unge kvindelige lyriker Hero Kurda, som er fra irakisk Kurdistan. Hun har skrevet et digt, der hedder Du i mig. På det varme havs bredder står jeg, mine hæle kysser din kyst. Jeg løfter op i kjolen til knæene. En bølge kaster din perle op i mig. Ræk hånden frem, du vokser i mig. Sluk lyset, du bliver træ. Ja, så bliver det på kurdisk. Tåler min der, Sorani. لكنار زريا گرمەکەدا وەستام پاژنەکانم کەنارتیان ماچ کرد کراسەکەم تا ئەژنۆکانم هەڵکێشا بە یەک شەپۆر یەک مروارید هەڵدایە منەوە دەستێکت ڕایەڵ بکە لە مندا گەشە دەگەیت دوای کوژانەوەی گڵۆپەکە دەبین بەسێ. Eller som det tydeligt understreges af en iransk-kurdisk digter, Jalal Malekshahs digt, Min elskede, og det er så tydeligt, som man nævner Kurdistan. Men på den måde, det er et digt, der er på den klare mundtlige traditionsklangborg, og med frihedskampens geværskud i bjergene, Kurdistans have i baggrunden. Du er i byen, og jeg er ude på bjerget. Hver aften bliver du skrækslagen. Nej, jeg skal på den side. Hver aften bliver du skrækslagen ved lyden af geværskud. Det er mig, der på bjerget i Kurdistans have plukker stolthedens blomster. Kærlighedens og frihedens sang synger jeg for Kurdistan, for dig, min kæreste kære. Og den kan vi ikke oversætte, simpelthen, fordi den dialekt, den er trykt på i bogen, er der ikke nogen af de her, der kan læse. Så den må vi nøjes med på dansk, fordi vi har ikke den med, der oprindeligt hjælp til med oversættelsen. Antologien bærer også præg af de kvindelige kurdiske lyrikers større plads i det litterære landskab efter dannelsen af det selvstyrende region i Irak i 92. Det er en udvikling, som digteren Joman Hardy har været stærkt medvirkende til. For eksempel med et digt, der hedder Hjemland, hvad skal jeg gøre med dig? Magt og vold af brødre og kvinder står alene. Hjemland, du er stadig ved det blod i mine drømme. Sig, hvordan jeg kan fikse dig. Hvilken forbrydelse skal jeg takle? Hvilke sår skal jeg forbinde? Fortæl, hvor jeg skal begynde. Hvad skal jeg gøre for, at du ændrer dig? Så læser jeg på Sorani, digtێکی چۆمان هەردی شعرێکی چۆمان هەردی چیت لێ بکەم ئەی نیشتیمان بەشێکی خوێنینەوە. هێز و توند و تیژی بران ژنیش تەنها نیشتیمانم ئەی ئەو خاکەی لە خەونەکانیشما هێشتا پڕی لە خوێن تۆ پێم بڵێ بە چی چاکت بکەمەوە دەست بدەمە کام تاوانت خەریکی برین پێچی کام زامت بم تۆ پێم بڵێ لەکوێی ئەم هەموو خەمەوە دەست پێ بکەم چیت لێ بکەم تا بگۆڕیت. Og den kamp, som kurderne fører, har de jo ført siden 1. verdenskrig og blevet svigtet i siden 1. verdenskrig. Den allerførste tildeling af løfter om et selvstændigt Kurdistan kom i Sevres-traktaten, men den bliver lynhurtigt omstyrtet i Lausanne-traktaten, fordi Frankrig og England og andre havde mistet interesse i at styre på stødturene. Den samme situation står vi i dag, hvor kurderne er blevet svigtet endnu en gang efter at bekæmpe Islamisk Stat.
og hvor alle mulige militære alliancer og politiske alliancer i omkring Syrien nu forskubber sig så meget, så der er ikke rigtig nogen, der gider at øve fingrene på selvstændig Kurdistan. Heller ikke på det Rojava, der var ved at tilkæmpe en egen status. Så Sivan Kvarto fra Rojava, som er en digter, der lægger ord til den kurdiske reaktion på denne trussel, skriver sådan her. Jeg stoler ikke på nogen, stoler ikke på mig selv, ved ikke, hvordan det ender, og ved ikke, hvordan man fortæller. Begge dele betyder ikke noget for mig. Både på gode og dårlige dage føler jeg, at tillid ikke vil ændre på noget. Der er ikke nogen, der er mig nærmere end min ensomhed. Der er ikke nogen, der er mere tålmodig og står mig nærmere end min lidelse. باوريا من تشتكي بري هر تشتي بمن نظام داويا من تشيه نجي باوري تشيه جخوا حردو جي جبوي من نخمن دروجن هري خرابتا دروجن قاش وقش دا تجارم نحسيما كو باوري دكارات تشتكي بقهرا دروجن هري خرابتا دروجن قش وقاش دا من تشتك جتناهي خوات دوستر بردلتر نديد جويرانا دهندر خدا تشتك بصبرتر ونزيكتر من نديد. Så, altså døden er i den kurdiske dækning ikke bare sådan et individuelt eksistentielt punktum, som vi andre er vant til i Vesteuropa. Døden er næsten altid nærværende for ikke individet, men det kurdiske samfund. Det er altså en kollektiv affære, som Hiwa Kadir fra Suleiman Yar i irakisk Kurdistan udtrykker det. Igen død og kurder. Kurder og død. Den evige ligning for en kurder. Jeg er igen et forladt nyfødt føl. Igen løber mit blod fra ulvenes tænder. Igen er kurder lige krig, og krig lige kurder. Det er min skæbne og snævre cirkel. Min ensomhed bliver større og større. Lige til selv den eneste Gud bliver misundelig på det. ليرش بشكل شعرك وقادر خينه بنامش يعني طاليك لدم معايا طالي كردون. Og alligevel er håbet der i den der brændende ild, som vi nu kan opleve på dansk også i den her antologi. Skal jeg læse? دیسانەوە مەرگ و کورد و مەرگ هاوکێشە بەردەوامەکەی بوونی من دیسانەوە جوانوە تازە زاوە بەجێهێڵراوەکە منم دیسانەوە خوێنە چۆڕاوەکەی کەڵبەی کورکەکان منم دیسانەوە کورد و جەنگ و کورد باز نەبچووکەکەی قەدەری من تاڵیەک لە دەممایە تاڵی کورد بوون تا بێت تەنیایی من گەورەتر و گەورەتر ئەکات تا ئەو کاتەی خودداش بەغیلی بە تەنیایی من دێت. Ja, det var så mange af ordene. Så må vi lige sige lidt nærmere om tyrkisk-kurdisk redaktion. Det er jo mig alene, der har ansvar for det udvalg, vi har lavet. Fordi vi kunne ikke nå den sidste, vi havde. Det var dig, vores ven der, som prøvede at skrive ud til sine venner. Men det var for sent, der var ikke rigtig nogen, der kom tilbage. Så vi har nøjes med de tyrkisk-kurdiske digter, vi var helt sikre på. Som vi havde fået respons på og kendt. For udover at vi selvfølgelig er gået efter, at det er ligegyldigt, om de er eksil eller hvad, så har vi selvfølgelig været nødt til at gå efter, at det skal være nogen, som man har en bred enighed om i store dele af Kurdistan, det vil sige mere end et enkelt område, er vigtige kurdiske lyrikere. Og vores er jo altså fra 1970'erne og frem til i dag. Og derfor skal du have sagt, at forsøg på at medvirke. Men vi kunne simpelthen ikke nå at få dem hjem. سلام ونهمو بخيراتنا از جسويدي هاتم جبو از بعدين كخوشيك تدم بيكاري جبر زمان كردي همو زانن كو لچار
پارچه کردستانی خدخه بو و جبو زمان کردی نهات حسباندن هات انکار کرن و حتی زمانکی نه زانسته نه ادبیاته نه پرورده هاتا دیار کرن بتایبت جهلا دولت ترک و عرب و فارسچی جبو یکی جبو مگلکی مهمه که دوستن وکتور ول و حوالندن کاری وساد معنا دکن دهیلن دریو پنجره ادبیات جهانه لبر زمان کردی ود کن جبو یکی از بخواست سرناوه همو هل بسوانی که هاتنا ورگراندن و زمان کردی ادبیات کردی سپاست کن بوان اون بخیره Vill du det på dansk eller? Du er lidt dårlig. Det er din område lidt. Jeg vil sige velkommen til jer, og tak fordi jeg måtte komme og præsentere mig selv til jer. Hun siger på vegne af dem, der har deltaget i den her antologi, hun takker dem. Og hun siger på grund af undertrykkelser og alt det, vi har oplevet i Tyrkiet, vores sprog er blevet påvirket i stedet for, at det kommer igennem bøger, så de bliver mundtlige fra generation til generation. Og hun siger tak i den her tilværelse, at Torvald har trækket hånden til os og hjælpet, at de der nogle mundtlige tekster eller digter, de bliver trykket i en bog. På dansk. Det har han lige sagt. Ja. Det var faktisk dansk. Forståeligt for alle. Han skulle sige de sidste ord på dansk. Altså, Det var det, det her det blev til dansk. Ja. Nå, det er pointet. Altså, Nå, det er fordi, ja. Nu kan Skal du jeg bare, læse? ja, nu kan du bare læse. okay. گندال برینه هر بریوار سرودا نفشی خوناشین وک کاروانکی بره یه ریا هفری شمه هوی بینا دارچین و قرنفیله دنام مرا ببریانین چابلک رد بوره دنگه بلوره که بسر مدکوه نخوریا قومکی جدمه را دگل هلبستک چیایینم گوبرین مد زللن شبل مد گرن تافسور دست مدد برجن لمزگینیات هر پریکان دقصدن بای قیدن زویه گرید کون آگردان کا چاوان جکند تایسینن و لبرشی مکان ارگزان جقران دکون بکشتنا زاروک و طویل کان پل به پل جگیانا جینه دوشن گله چارده خوره لبجنامه نارنجی ناشکینه ولو ندور سینگا مده باسکین خواه دشکینه ما نمرن نلابلات که رحیوه نج آخیته شوکه کی دستلات دارایه خوش شوقا چاوین مدگره و ام دت چا خانده فیر نبون خواه بدن برسیه ام خوینرین یک خیالی ندلو بانگا میانا و روزین لهیتن زعفرانی دشکن نگل هدوریه ام گل جیوی که ولاته به بربجنن لکندال برینه جی تا عشقه دلرزن. Jeg skal forsøge. Jeg laver ikke forsøge at konkurrere med performance, men jeg prøver at læse det, så man kan forstå det på dansk. Sårlandskaber. Hver gang dagene forsvinder, som en silkevejskaravane, før bugtede sig med duften af kanel og nelliker. Med mindernes syner overfaldes vi gådefyldt, fuldt af øjenskygger og fløjtelyd. Den blå drøms generationshymne, en tidligst modigere folks sang, et digt fra bjergene, som heler vores sorg og leder os gennem natten. Regnbuerne falder i vores hænder, synger sommerfuglenes evangelium. De følger markens spor, øjnene funkler lattermildt, og de forelsker sig foran Nergizans snej. Børn og unge falder, som blad for blad af livets sjæl, firkløveren. Det knækker ikke vores orange talje, så langt fra vingerne flakser i vores bryst. Er det ikke for tidligt at dø,
Ånden kommer ikke fra jorden. Der er et kraftigt lys, skjult for vores der er et kraftigt lys, skjult fra vores øjnes lyskastere, og vi lærer det aldrig. Den lærte ikke at gemme sig. Vi er afkom af en drøm, min kære. Vores nytårsappel går i stykker i deres sang. Det er ikke en synd at fjerne sig. Lad os være en blomst i landet, i såret selv og sårlandskabet rundt, rystende af kærlighedens feber. Og så kommer روی قصاص ئاسکێک بینچکیایی ژنێچیروانێکە بەخیل جوی بازرگانی پاپیروسێ کوژی چین و مسرێ هەیە بە ئەرەزێ بپەی چەرمەوێ کەتیە درەمێ بقاسی چۆلێکێتی بوێتە نێبوونا خوا لەوەهایەکێ دەگەرێ دێ بسەر هەنجانا ناوا کەچکێ دەنەخوین دەبێ نەچەمەکی دەریایەکێ ژێبە دەخۆی وەک بەردێر هێسترێکە کرستالی و ڕووێ قسێس نیشونا خۆ دەهێڵێ کەچێک بخوا خوڕافا چیایەکیە سێدارا چکاندی تورکێ ملێ وەیە لێ ئاخری ئەو نها نەبری نەخوا دیاریە غەزاڵێ دەکولێ Hævnens ansigt. En knust sten fra en dusørjæger, fra papyrushandlere fra Kina og Egypten til Eres, har kurs mod hendes ud. Så tørstig som en ørken, søger han i sin ensomhed tilflugt i en vejer. Det skal siges til pigens undskyldning, at hun ikke kan læse, drikker ikke en flod, men et hav, en krystalår som kompensation, og efterlader historiens ansigt på sin plads. Pigen er selv et bjerg, flækket cedertræ er hendes skulderblad, men endelig sidder han nu i uretten med revens gave. Det var fandme. Tak. Og vi står nu over i engelsk i nogle af delene, og i andre dele, så bliver det på Sorani. Fordi dit oprindelse er irakisk Kurdistan. You call it Kurdish, not Sorani. Okay. Jeg har brugt 5 år på at lære på det. Du må ikke sige det. Skal jeg oversætte det? Nej. سيك الهبل بخيرات انت لكم بخير دان بسر تشاو يا ريكي خوشك شعر با كردي دخل ريدو با ورقراني داني ماركيش داني من نال داني ماركيش با كما الله يعني ما كنا يولا كيها كما كنت عادي نقدر داني خوشا بيجيش بيوت دانيش ناو دان ماركي anyway لم شعران بوا كما يواني من بينجن بلام الساعة دخل بوا وشعر كرتيشن لم دوزخدا چاورانی کەسێک بێت هەواڵی مەرگی خۆم بۆ بێنێ بەشکەم لەو دی و پەرژینی ژەنگاوی ئەم شۆرە کاتەوە جێگە گۆڕێک ببینمەوە ئەم پاشا مۆمیاکراوەی پێش مێژووی تێدا بنێژم بەشکەم ئەم شوورە و دیوارانە بێنە گۆ ساڵانێکە لەم دۆزەخەدا پواو I dette helvede. Jeg venter på, at nogen bringer mig nyheden om min død. Måske kan jeg finde mit gravsted på den anden side af den rustne kirkegårdsbusk. Jeg vil begrave denne kongelige, gamle mumificerede krop. Måske kommer disse vægge og lukkede grænser til at tale. Jeg har været i dette helvede i årevis.
سووتان پشتۆیەکت خستە ناو دڵمەوە و لە تاریکە شەوی ئەم شارەدا بەجێت هێشتم. ئەگەر ڕۆژێ گەیشتمە ئاستانەی دیدارت، پرسیاری تاریکایی و ڕووناکاییم لێ مەکە، من تەنیا هەر باسی سووتان دەزانم. Blændende. Yes. Du satte en glød til mit hjerte og efterlod mig i denne bys mørke. Hvis jeg en dag ankommer på tærsklen til mit møde med dig, så udfrit mig ikke om mørke eller lys. Jeg kender kun branden af omtale. نزار وەرە هەر تۆی لە زمانی ئەم باژێڕە دەگەی، وەرە هەر تۆی بە شەو و ڕۆژ شارەزایت و ڕێ دەردەکەی، بۆ نایە خۆ تۆ لای خۆت چاوساو و ژیریت. وەرە جارێ ڕێگەیەکم پێشاندا، نامەیەکی یارە دوورەکەمم بۆ بخوێنەوە، وەرە دەرسی تاسە و چاوەڕوانیم پێڕەوانکە، ئەلفوبێی زمانی ئەو خەڵکم فێر بکە. Bid. Kom nu. Det er kun dig, der forstår sproget i denne by. Kom nu. Det er kun dig, der er ved at gå hjem dag og nat. Hvorfor kommer du ikke? Du som er både klog og smart. Bare kom og vis mig vejen for en gangs skyld. Læs min elskedes brev for mig. Kom nu. Jeg ser frem til, du lærer mig folkets alfabet. ڕۆژێ ئەگەر خۆر بگیرێ، دەستم نەبۆتە ئاشنای سین و بەرۆکی دوڕگەیە، باسی کەشتی و شەو و شەپۆلی زەریایە چی بنووسم. ڕێگام نییە بچمە دیداری ئاشنا، دەنگێ لە یاری دوورەوە نایەتە گوێم، ئەستێرەیەکی نەخشینم لێون بووە، ئیتر مەحاڵە هەڵ نایە چی بنووسم. لە شەوگاری غەریبیما وەرە جارێ بەڕێبواری، دڵە تەنیاکەم بدوێنە باژەنگ نەگرێ، سەرێ بدا لەم مەیخانە بێچرایە، پیاڵە و شەراب دێنیتە بۆ. ڕۆژێ ئەگەر خۆر بگیرێ، تۆ ببەرە چرای گەشی ناوماڵەکەم. Hvis vi en dag får solformørket. Jeg er ikke blevet gjort bekendt med starten på vejen. Hvad skal jeg skrive om natten og bølger og skibe? Der er ingen vej, hvor jeg kan møde en ven. Jeg kan ikke høre lyden af min elskede på lang afstand. Jeg mistede mit stjerneskud. Ikke flere forsøg. Hvad skal jeg skrive? I nattens ensomhed skulle du tage og komme forbi en gang. Tal til mit enlige hjerte. Lad det ikke ruste op. Kom forbi, lad os hygge os. Lad glas og beruselse få os til at tale. Hvis vi en dag fra solformørkelse, kan du lyse mit hjem op. توێکەڵی ڕازێک لە دۆڵ و بەندەنی سەرسامیدا بەجێم دەهێڵیت، نەچرایەک دەدەیتە دەستم، تاریکی ڕێ پێ بڕەوێنمەوە، نەگفتێکم پێدەدەیت ئەم دڵە تۆقیوەی پێ ببستم. دەڕۆم بەشکم توێکەڵی ڕازێک ببینمەوە، بهێنمەوە، بیکەمە هەتوانێ بۆ ڕێش و برینی هەست و نەستم. Ja, som I nok kunne høre, så er det meget svært at ramme sprogtonen på dansk. Jeg kan også betro jer, at dem, der satte bogen op, flere gange vendte tilbage, så det kan sgu ikke passe den danske oversættelse. Og meget kortere med originaltekst. Og det måtte jeg så her til at sige til dem, det er altså sådan der. Men nu har vi så et digt her, der hedder Skæbnens boble. Du forlader mig i vor dag, uden at give mig olielampen, som opløser mørket på stien. Du lover mig ikke at holde mit bange hjerte fast. Jeg går videre. Jeg vil finde skæbnens boble, og jeg vil tage den med tilbage, for at lindre både sorg og sorg, sorg og sorg. Thank you. Thank you very much. Der siger, vi tager en lille pause,
Jeg ved, I kan få ud for noget at drikke. Jeg ved også, der er noget at spise. Og fyld tallerkener med glas. Og kom ind. Hastayı böyle giyinip vardım, vardım var hele. O da vardım, o sayılar zaten şeyi oluyor. Beş Og lige så vigtigt for, at vi overhovedet fik en bog, som nogen som helst ellers. Den ene er Alan Perry fra Suleimania. Eller Slemani. Soleimani. Ja. Det har jeg ikke lært at udtale endnu. Ikke endnu. Efter 5 år. I irakisk Kurdistan. Og den anden er der kurder fra Rojava. I syrisk Kurdistan. Og vi starter med Alan, og vi får en anden dansk oplæser på et tidspunkt. خوني شاعري من روتم تراستي مني من دوا دنجي خواكانم
بهێڵە جەستەم لە ڕووتیت بتوێتەوە بهێڵە نەفەسی دڵت بکێشم و هەرچی ترسە وەلا بنێم نەتزانیوە تۆ خەیاڵی خۆیت تۆ ڕووناکی هەتاویت من تاریکی شەوان تۆ زۆڵمەتم بۆ ڕۆشن دەکەیتەوە من ئەو زەمکانم دەچمە نێو ڕووناکیت شیعرەکانم شۆخترت دەکەن و زەردەخەکانیشت چارەسەر بوو منە چەند شیعرێک تێدەپەڕێنین بۆ ئەوەی مردن جوانتر بکەینەوە ئابڵێت کاتێک خەونێکمان هەیە و بە چاوانمان جەستەی دەریا دەبین دەتوانین تینوانە لێوانمان تا بکەین تۆ تاقانەی تۆ تاقانەی منی گەر ژیانمان فڕێ بدەین وەک چۆن بە کەنار دەریا تێدەپەڕین کەوا بێ بە شەپۆلی هەوینێکی سوتاودا سەڵ بدەین Ja, digteren drømmer. Jeg er nøgen, du er min sandhed. Jeg er den sidste lyd fra en fjern guld. Lad min krop smelte i dine øjne. Lad mig indånde dit hjerte og undgå al frygt. Ved du ikke, du er Gudens levendegjorte fantasi? Du er solens lys. Jeg er nattens mørke. Du lyser mit mørke op, så jeg kamikaze-krasser ind i dit lys. Kamikaze-krasser ind i dit lys. Undskyld. Mine digte gør dig kønnere, og dine smil gør det mig sundere. I springer et par digte frem, for at gøre døden smukkere. Ja, når vi har en drøm, og øjnene, der ser havets krop, kan vi tørstende smage hinandens læber. Du er min eneste. Hvis man smider rundt med sit liv, så man slår smut ved stranden, kan man så surfe igennem kærlighedens brænding? Således har jeg et andet digt og en Naja, hun er vi er familie, ikke? Dansk familie. Og så er hun væsentligt mere sprogører end jeg har. Kotrik mert دەستم بگرە ناومێدی لەودی و هەتاوی پاییز چاوەڕێم قومێ مەستی بەسە بۆ مردن دەستم بگرە و بمستێنەوە لە ژیان خواکان شۆخەکان عاشقەکان لێم ببورن من هەردوو دەستی براوەی بینۆسم گرتووە لەژێر خەیاڵەکانی سەوزایی قژی تەڕی درەختەکانی زەمەن خاچەکەم لە منی خۆم لێکردەوە دڵم لەسەر جێگاکەی هێشتا بەفر هەر سپیە دڵ و زانی شەرابی سوور هێشتا شێعر هەورە خەونیش ساوارێکی بێتەوە بێڵا خوا دەستی دڵم بێ بە تەنیا ناکەمە پیلانەکانی هەموو زەوی دژی کراسەکانەوە هەموو ئاسمان باڵ دەشێت کۆترێک مرد نووسینێکی بشم بەسەر جۆلانەوە نەزەر دەخەنەوە دەنگی هەلهەلەکانت بڵند بکە دەنگی هەلهەلەکانت بڵند بکە ئاواتی کوشتنم هاتەدەی زۆر سپاس Tag min hånd. Håbløsheden venter mig bag efterårssolen.
En enkelt skål er nok til afsked. Tag min hånd og stop dette liv. Guderne, de smukke og skønne, de elskende, beklager. Jeg holder begge Venus afskårede arme under det grønne utopia. Fletter jeg træernes ældste våde blade. Jeg tager mit kors af, lægger i stedet mit hjerte i hendes seng. Sneen er stadig hvid, og mit indre ømt og stadig rødt som vin. Poesien er stadig en sky, og drømmen er spæd og forladt. Lad Gud tage mit hjerte ved hånden. Alene kan jeg ikke nå op af universets trin. Hele jorden vender sig mod min vandring. Den udstrakte himmel ødelægger mine vinger. En due er død, og mit digt sendt en til værs på gyngen med et smil. Du jubler så højt du kan, for dit ønske og mit livs endeligt er opfyldt. وێنەی دایکم لە ناو گەڵای تووتن، وێنەت لە ناو سەوزایی گەڵای تووتن، ڕۆشنایی ڕۆژهەڵاتە و دەدرەوشێتەوە. کاتێک دەچەمیتەوە لە نێو هێڵە پێ پایانەکانی پڕکە تووتنی حەساوە، کە چەشنی گومانی دوای گوناهباری دەڕوانن. تۆ گەڵاتوتن دەڕنیەوە و دایان خەیتە ناو چارۆگە، کە چەشنی سەنگ ملت ڕاکێش دەکات، اینجا دایدەنیەوە و هەڵیان دەگری و بەرەو هەیوان. خەرمانێک لە گەڵای خەمناک، خەرمانێک بێدەنگی لە ژێر نووری ڕۆژهەڵات نێژراوە. دەستە لۆشدارەکانت لەگەڵم دەدوێن، مێژووی منداڵیەکی دزراو دەگێڕنەوە، مێژووی تەنهایی ژنانی نیشتیمان. سەیری پەنجەکانت دەکەم، دانە دانە گەڵاتوتن و بە شیشە دەکەی، اینجا بەداوێک وەک ملوانکە دەیان پەچێنی و بەناو ئەژنۆدا بێت. لە بەردەم کۆڵە ملوانکەی توتن دیان خەیتە سەر پشت و بەسەر کرددا هەڵدەگەڕێی بەرەو چارداخ. لەوێدا لە دێری ورد هەڵیان دەواسی بۆ شکردنەوەی گەڵاکان. دێرە بێپایانەکانی ملوانکەی توتن، برینی بێپایانی سەردڵتن. من هەست بە وشکبوونەوەی جەستەت دەکەم، چەشنی توتن لە ناو گەرمای هاوین ژیانیشت دەبینم. چەشنی گەڵاتوتنەکان قرتێنراوە وەک جگەرە لە نێوان پەنجەی پیاوێکدا دەسووتێ.
når vi begge to er enige om, at vi synes, de skulle høre det, så er det fordi, det ikke bare er det bedste, det er de bedste kurdiske, men et af de bedste digte i verdenslitteratur overhovedet til en mor. Og det hedder, og det er både godt og smerteligt nøgter. Min mors billede blandt tobaksplanter. Dit billede i de grønne tobaksblade, der reflekterer hjælpens lys. Du bøjer dig mellem de endeløse rækker af tobaksplanter, der stiger, som om de måske har begået en synd. Du samler bladene op, lægger dem i tørklædet, der hænger om din hals, og bærer dem op på taget. Bunker af triste blade, bunker af stilhed, skjult under orientens lys. Dine rynkede hænder taler til mig, fortæller historien om en stjålet barndom, kvinders ensomhed i mit hjemland. Jeg ser på dine fingre. Du placerer et efter et bladene på tobaksnoren. Tråder dem som lange perler i en halskæde. Så knæler du ned foran bunken af tobakskæder, tager den op på ryggen, klatrer op ad bjergsiden for at nå stativerne og hænge dem til tørre i snorlige rækker. Endeløse rækker af tobakshalskæder. Endeløse ar i dit hjerte. Jeg kan mærke din krop tørre ud som tobaksplanten i midsommervarmen og dit liv. Dit liv er ligesom tobaksbladene plukket og brændt op som en cigaret mellem en mands fingre. Og tak, Allan. Og nu er det så Lars, som også har været med på start, og som har belært mig en masse om den forvirrende situation i Syrien, tror jeg. Men jeg vil gerne have, at jeg starter med at læse op på dansk, og så får I den på Kumachi bagefter. Men hvis du har lyst, vil jeg også gerne have, at du vil sige det til sidst. Ja. Selvtortur. Senere på dagen, på arbejdspladser, på institutioner, under udflugter, stiger folk på deres armbåndsure og siger, om lidt skal vi hjem. Men jeg kigger på mit og siger, der er god tid til at tilgive mig selv. Og så er der et, som er et godt eksempel på det, jeg nævnte om, at vi havde en frygtelig diskussion med dem, der skulle sætte det op om, hvorvidt det kunne passe, at det ikke var så meget kortere på dansk. Og nu blev vi så meget tvivl, så vi blev nødt til at tage det ud, for vi blev i tvivl om, hvorvidt de havde glemt nogle linjer. Men det er i hvert fald en koncentrat af et af deres bedste digte, vi nu får. Ja. Og hvor sendte du den? Nå nej, det er her. Ja. Det hedder postbuddet. Vi venter på postbuddet. Dagene forsvinder, og mors håb falmer. Vi er bange for folk. Der er ikke nogen, vi ikke er bange for. Hun syr tøj. Størrelsen på blusen kan vi ikke genkende. Mine søstre klipper deres hår. Min anden storebror har fået sin første søn. Vi venter med at give barnet navn. Nyfødte bliver opkaldt efter de døde. Håbet om at høre nyt fra ham svinder. Vi tabte. Sejrherren kan godt feste nu. Lad bare postbuddet gå forbi. Det er lige meget. Det er tidlig morgen. Der kommer et postbud. Der er ingen post til os. Du gjorde det igen, du har ikke læst det hele nu. Du skal rulle det ud. Ja, undskyld. Til min bror. Der er stadig sort røg på himlen. Skyerne opfører sig som kraver over. Det er koldt. Jasminen i haven dufter af krudt. Vi venter på post på fængslet eller fangelejren. Myndighederne udsender ikke længere navnelisten med dræbte i krigen. Derfor lytter vi til nyhederne. Storebror er forsvundet. Hver dag, når postbuddet kommer, og der ikke bankes på, græder min mor. Og så gør hele familien det. Hver gang hun ser postbudets bil, vokser hendes hjerte til et
uoverstigeligt bjerg. Landsbyen har glemt det. I starten sagde de, at han blev kidnappet. Så sagde de, at han var blevet udsat for tortur og dræbt i fester i byen. Du kan kalde den for en storby. Nu, den har krænget som båden i oprøret hav. Hun kan ikke læse. Dermed ikke sagt, at hun ikke kunne genkende brevet, hvis det kom. Vi vågner om morgenen, men går ikke ud. Måske kommer der nyt. Måske banker postbuddet på døren. Folk i landsbyen samles på gaden og ser glade ud. De venter på bagerbilen for at købe frisk brød. De venter på postbuddet. Dagen forsvinder, og mors hoved falder. Vi er bange for folk. Der er ikke nogen, vi ikke er bange for. Hun syr tøj. Størrelsen på blusen kan vi ikke genkende. Mine søstre klipper deres hår. Min anden storebror har fået sin første søn. Vi venter med at give barnet navn. Nyfødte bliver opkaldt efter de døde. Håber om at høre nyt fra ham. Vi tabte. Sejren kan godt flæste den. Lad bare postbuddet gå forbi. Det er lige meget. Det er tidlig morgen. Der kommer et postbud. Der er ingen post til os. لسرکار لدبستان لسیران لریو دغرا لسرکار لدبستان لسیران لریو دغرا خلق لساعت دست فاضن راو دبیجا هندك ما ام بتشنمو ابنجي از دیاد دست فاضن رم والبيجم كين زوي اصبع عفو مالا ما قش لبندا بوستا كينا جقرتي قها عفريني للريا بقري لكولان عفريني برئ من هاتا قلتن هر روجيت واستجدت ودتشاول الدريا مناخها يا من جارك دقل هر جاري اوتوموبيلاوي جسر بدران وبدر دكفا دل دايقا من وقت جايا كيما زندبا افدو صالر حال وصايل نابوستا جواستيا نجي ديامن هيدي قدكر خلق الجنج بير كرن كبرايا كيما هاتيا قرتن جيرانا دوات انزار خادي كرن چار خاني لگندين مزيدار كنج دو سالان رمزن دو سالين ما بما بنا الدعس دابي أن تشتكي جديا من دبرسن جمارة دبيجا أري هاتا بيرا من أو بريد دو صلاة أو بريد 10 صلاة بنا بخا بريد 2 صلاة بخا ديا من شاش ناكريا بخا 2 صلاة ما أو قصدريج بنا 10 صلاة هر جارة كي بوستا جدتي تبرد لماك وأمنامي كي بيرا بشيني ليه جبركو ما نزاني بو كو اميش كيرا بيجي امي تشجرا بشي ما نزاني بو بتا كاتي بدكي ما ناسنامه ننفيسنا ما تاني دل خوادا دقون ده بس هلو بس خدي وما ابقش جبوي ولد هر جارة كي بوستجد هات برد لما وكا بانسابانا كي مستوي خوخار دكت وجد برسي ما خوستك جقرتي قهي بطارة تنا قالوا عند برسي من ند وستيان جخوا ديام نزاني بخينا لأو لبندان أصلا ما يزاري خادميناك وكا خازا مكتوبة بتشغينا وسكيكين زاري خوا بدا برقه هنا خوا كو بهن نوي جخوا غازي بخا نار دستين خوا هلدا نام فاشل خوا بفرينا من دل جخوا ونزانا نها نينوك نوي هالكرينا أو نزانا نها بهنا برين نوي بويا وكف الماء أشكي مالا ما كش لبندا بوستك جبر من جبرتي قاهي هكس بي شيار دبن لسر جهن قارودنن جمالي در نايب ناچن تدرا
بلكي بوست جوارا ولدريه مخا خلق دمينا لهفيا بهارك خوش لهفيا باري زيتوني لبنداك ورزن خورز وشين چد قرتنا دمينا لسر بيدران لبر ديواران جيروكان دبيجن جهفدورا دكانن ودكانن صال بحياة صاليجي مالاما لبندا مكتوبين جقرتي جاهي جمعها كي وفردا نما كجمع ده برسار وشاء الله ويوا تشاوي ديا من طيباتي ناكفي جسريه كي كنت تشايدن ادي جوايا خلق دزوناك وتشتكي بسريه ويغاتيه روج دشن وهيفي للري مازن دبن جمعها كي وفردا نما كجمع ده برسار وشاء الله ويوا تشاوي ادي امجي خلقي ناترس ادي نما او كاسين كو امجوان ناترس مالا ما قش سبي زو شيار دبن لسر جيخا روينشتي لسر بيداران دنيرن وچاوين وان خودكنا قربان ريك وخبر اجي وارغ هيبيان خواساران سري ري بلاغتك زمستان الري ديام كرتك كي درسا خوشك من پوره خواه بره مني بچوك زارا كي خواه دبن بگرتيواني ما بنافتك هديه منامه بوستجل الذريه معها هديه منامه بوستجوار مالامه دبلا ودبر مالامه رهرا وخمنا دبلا درجه بشهر داي دبلا العناد تجوار كردستاني وبريت عوام بقى كرد بكردان وكيف زندان انتهى دبلا ولا تنبه وعبابي وكرد زندان تدا تنهي ببن دنيا سبايا بوستجي تي وتفوست جمهور مرة تنهي سباس Sauchi, har du lyst til at læse lidt mere? Den her gang kan vi ikke love jer en oversættelse, fordi der er frit slag. Det kan godt være, at Fatma læser noget op, som er skrevet efter, at vi har fået udfyldt astrologi, og som ikke er oversat til andet sprog. Andet end svensk. Det kan vi jo ikke forstå. طبعا بس انت تبيني باشن مخينا ايه ده وموسيقى كي قطعوا خلاص بكيف سپاس ده بانگی من بکی شوی دور که آرمان شد خوازه تشتکی لیده دنگه من که مبرف چکته سپاس بانگی من دکی لوی دورگه کاش شمال که روحنی بکم آوا تری تسارن جده بمینم دا تدیسه گلبدانا ایواره ببینم لبر پالا چیه بهیلا وی خونا رحانا ما بهبر خوین دای نرمه بایکی بشاخین سپینداره بانگ لمندکی جوی دورگه کو درزیه که هور بی هر بر بانگ ولاتکی حریری کل بکل جمن را آبادکی هکر و بارک بی من سر ملن خوین شیرگرم سواردکی داکو بدرنگی بگه دریای بوی کوراهی نابا من شاد بی وقتی سرگرانی بندواری کجر دهلات اب هفت هیامن
بێریکردن لە بەیابانان باران دەبارێ خۆشبەر نفران بدە ئالی من کۆچکێن شەوێ بدەن بێژان داگرتن بشاپکێ شین بدە سەرڕێ تو دبینی vêga dilopa avê me ya ji zîvê Espehanê misilî kirasê minî ji lehiyekê fesilandî di eşqek dilmayî de risî birînekim hêjî dibe ku hewbêm dirûn min bêriya bezê kiriye wî hespê boz xalîçeyê verşîne fecreke din veda vê strana dêrîn kawê kulavî ji ber heyvê bide alî ziravê xelkê hêjî neqetiyaye reşmalkên wan li deştê vedayî û agirê perestgehan dadayîne mirin şûwara xencereke tazî ye ev sed saleke li min dinêrê kî zanê şirîka wê stêrka rijiyayî me yan keleheke kavil li morana dîroka me wergerê wê nîne tu ew kelehê dorpêçkirî vê rojê mijê kor meke keçikên kulek dil dikevin zencefîl û destên bê min ji te re gotibû neynikê me de bersûndê bê are rû nedebirînê bi çûyînê me tirsîne min bêrîkirinê me bizdîne qasidê li dû te bişînim rêya dûr gotinê xorcezînê de ko dikê por û biskên minî li hev ber bayekî şîn dixê ne jî bi dara xweziyan ve ew ê nizanibê av bidê wê binefşa kolayî li ser dergehê darî ew ê çavê sibahan ji te re kil mekê û hevokên kitêbeyan dûbare ma tu ê bi ku veherî tu ew keleha li bêdengiyê dorpêçkirî min ji te re gotibû tu yê bûya dîrgeha ji dara berûê li ti ciyê din nestirê şopên eşqê destên te de rihan vedaye tu bîn nakê beyabana dilê min wê kanîkê li min veke bila ew çivîka tî jê vexwe karwanê keske sorê gihîşt wê qasek din bigin hev li ser termê stêrka şemitî naqosa dêrîn bi dengê şûşê xemilandiye daşikestinê bi bîra bajariyan bixîne ristika gumana bi sed pira dehderî ve nedaliqîne eger çavên te kwîr bûbin ka ji çemê dîçlê li min binêre da tu çûyînê de firîna xwe ji bîr nekê Bare hvem ved, måske kommer der en dansk oversættelse på et tidspunkt. Far snakker engelsk, udover at han snakker kurdisk. شەوێ ئەسکڵێک بنێرە بێتە خەونم ئەم دڵم چۆن بە درەوشانەوەی تاکە حرفێکی ناوت نەبێتە فەرهەنگی گڕ نەبێتە سووتووی ئەلفوبێ و زەریای پەشۆکاوی زمان چاوی ترس و پاڕانەوە دەبڕمە چۆڵەوانی گردوون سەر تاسەری دارستانی ڕازە بۆ گەڵایەک دەگەڕێم بێژووی سەوزی دڵ ئاشکرا بکات چاو دەگێڕم تروسکەیەک بەدی ناکەم مەرزی نێوان تاریکی و ڕووناکیم پێشان بدات بە پڕیشکێ ئەم چرا خامۆشەدا گیرسێنێ لە ناو پشکۆیەکدا بەدید دەکەم گەرمی و سوورایی و گڕیت لە کڕێوەی زستاندا وشەیەکی سپی و لە لێڕەوار و جەنگەڵ و دارستاندا نەوایەکی سەوز ڕۆحم وەکو پەڕۆیەکی چڵکن
بە بزمارێکی ژەنگاویدا هەڵدەواسم و بەجێی دەهێڵم بەڵکە بە باوبۆران بە تەرزە و ڕەشەبا بە گڕە و بە قرچەی هاوینێ بچێتەوە سەر ڕێگەکەی جاری جاران شەوێ ئەسکڵێک بنێرە بێتە خەوم با ئاگر بەر ببێتە ڕۆژەکان. I'm sorry I introduced you in a way so people might get confused about, but this is your own poems. Yes. We are starting with, later you comment something else. But send an ember one night to see in my dreams. How can this heart of mine not turn into a dictionary of flame with the glittering of a single letter of your name? Not to turn into the ash of the alphabet and the disturbed sea of language. I gaze with an eye of fear and imploring into the emptiness of this universe. That is a forest of secrets from end to end. I looked for a leaf that can reveal the green history of the heart. I look around, I do not spot a glimmer that can show me the borders between darkness and light, and can with a spark light up this distinguished lamp. I see you in an ember, where you are heat, redness and flame. In the winter blizzard, you are a white word, and in the woods, in the jungle, and in the forest, a green melody. I hang up my soul like a dirty and worn out rat on a rusty nail and abandon it, maybe with the help of a tempest, hail and gale, with the help of the hot wind and the peak summer heat. It goes back on the road of the good old days. Send an ember one night to see in my dream, so that my days catch fire. The second, this language, yes. The translation is also mine. I say that. ئەم زمانە جێی عشقی تۆی تیا نابێتەوە حرفەکان وشەکان ڕستەکانی لە ڕێژەنی جوانی بێکەناری تۆ بێبەشن ئاوازێک لە ژێی هیچ حرفێکەوە باڵ ناگرێتەوە پەلەوەری تاسە بەسەر چڵەپۆپەی وشەکانەوە نانیشێتەوە ڕستەکان هەر چرۆن و نابن بەگەڵا نابن بە گوڵ ئەم زمانە نەخۆشەویستی دەپاڵێوێت نەتووڕەیی نەڕۆحێکی بەرباران و شک دەکاتەوە و نەتوێکڵی نهێنیەک دەگرێتەوە نەم دیجارێک ئەم زمانە بقیژێنێ نەم بیست ڕۆژێک قیڕەیەکی لە دەم بێتە دەر کە دەمەوێ دەردە دڵێ دەرببڕم ئەم زمانە نامهێڵێ گۆڕێک بۆ خەیاڵێ هەڵبەستم کە دەمەوێ ڕازێ لە دڵدا هەڵگرم لە شار و لە وڵاتان ناوم دەزڕێنێ ئەم زمانە گریان نازانێ نازانێ بگریێ نازانێ چۆن بژی نازانێ چۆن بمرێ This language you love will not fit into it. Its letters, its words, and its lines are all deprived of the grace of your boundless beauty. No melody takes wing from the strings of any letter. The bird of a longing does not alight on the topmost branch of the words. The sentences are only buds. They do not become leaves or flowers. This language refines neither love nor anger. It neither dries a soul out in the rain, nor does it feel the secret. I have not seen this language, even once screaming. I have not heard it one day squawking out when I want to express a heart's grief. This language does not allow me to build a grave for a fancy
when I intend to keep a secret in the heart, it disgraces me in distant cities and countries. This language does not know what weeping is. No, it does not. It does not know how to cry. It does not know how to live. It does not know how to die. Og oversætteren er også bare tjek. And now I hope you will invite us to an all-round view on your viewing the poetry of Kurdistan today. I'm talking in English. I don't think it is needed to be translated. I hope that most of you understand me. I am really happy to be here now and today among you, since this is a great ceremony if we look at it from the viewpoint of cultural and political situation of the Kurds. To present Kurdish culture, to present Kurdish literature, and to present Kurdish poetry is something important for us. Before now, the Kurdish case and the Kurdish question were a political case. It was presented only as a problem, not a question, not a case, but as a problem only. But now we see that the dimensions of the Kurdish question are wider than, for example, if we compare it with 50 years ago or even 30 years ago. Now the situation has entered radically. I am not talking in details, but I try to mix two things, two aspects. One is about my own experience as a poet, as a writer in exile, and one, the situation in Kurdistan, since I have been and I am now also in contact with the country, with the culture there, and participate in it also. But exile was a great experience really, since when I came for the first time to Europe and stayed a short time in Germany and then moved to Sweden. So at the beginning I was quite aware, and I think now also, quite aware that as an intellectual, let us say, or as a writer, or as a poet, there are duties, there are things that I can do for my people. Before that, when I was in Kurdistan, I was Peshmerga. I was a freedom fighter 1 year, 74 to 75. But here I couldn't be Peshmerga. I couldn't be somebody who fights with arms. So there were other field which I could do something for it, and that was culture, that was literature, that was this Kurdish civilization. So when one comes to exile, when one experiences exiles, there are always questions that he asks himself, and he asks even other people who has the same situation, similar situation as he is, or as her. For me, one thing was very, very clear. I am going to write only in Kurdish, but I mean only creative literature, not every literature. The literature, which is, we can say, limited to poetry, in my case, poetry and sometimes short story, I decided from the first day that to write only in Kurdish, not in another language. Although I tried also to write poetry in English. And I have written some poems, but I threw them. I didn't use them, since for me the first language is Kurdish language, no other language. But to introduce the Kurdish case, to introduce Kurdish literature and Kurdish civilization and Kurdish poetry, I needed another language, namely English, or probably Swedish. But for me, English is the first language after Kurdish. So I decided if I do research, and that was my ambition, of course, if I do research about Kurdish literature, then I have to write it in English.
since to write about Kurdish literature, not Kurdish, but about Kurdish literature, about Kurdish culture in English, it will be read by many people in the world. And the result of that decision which I took at that age and that time are, at least until now, are 2 books. And I'm working on the third book now. The first book was my first work, my first, let us say, scientific work in another language other than Kurdish. It was Kurdish nationalism in Mamuzino of Ahmadi Khani, which rapidly was translated into other languages. I wrote it in English, it was translated into Swedish, and then into Arabic, and then into Turkish, and into Persian also. So to write it in English, it was, I think, a great step for me and for my literature also. The second one was a research which I held under a long time, maybe 2 years, about the modern Kurdish short story, which we have example here. I gave it to our friend here. So that one is an academic dissertation about Kurdish short story, the history of Kurdish story and the genres and the issues which are treated in the framework of Kurdish short story. And immediately after it was published in English, it is published by Uppsala University, so and which makes it possible to be read at least at many other universities, since at our university we used to send our publications to other universities in the world, and in that way many other people read it. So immediately after being published in Swedish, it was translated into Persian and Kurdish, and I think I have here, but I'm not sure that it is going to be published or translated first and published in Arabic also. The impression that people have about the Kurds, and especially in Europe, is really quite limited. As I mentioned initially, many people experience it or have that impression that the Kurdish question is only a political question, which is not true, of course. So there is another picture which we have to introduce to people in these countries and in this culture and in these languages. Namely, the problem of the language, which is, this is problem created by our, I don't use the word enemies, but those who occupy our country. The first thing which is discussed, and I myself have my opinion about that, is what is the sort of the situation, the political situation in Kurdistan. Political parties usually talk about the situation in Kurdistan in a way which makes you have the feeling that, well, it's an easy thing which can be solved by negotiation. But the situation is not like that at all. So in a country, according to what I have experienced and according to how I understand the Kurdish question, I have to put it in another picture, in another aspect to understand it. According to me, Kurdistan is occupied, a colony of 4 countries which are called Turkey, Iraq, Iran, and Syria. This is the reality of Kurdistan. Why could we talk about colonialism in India, in Pakistan, in Vietnam, in Algiers, in Cambodia, and any other country? Why don't talk about that Kurdistan is a colony which is occupied by the Turks, by the Arabs, by the Persians, which we experience it. And one thing which is concerned here, which is important and significant to mention, has to do with the intellectuals of these nations who occupy our country. Namely, what is
I understand that probably the politicians of these countries, they deny the existence of the Kurds. They deny the Kurds their cultural rights, their constitutional rights, everything, every human rights also. But the question which is important to ask here is, what is the attitude of the intellectuals, what the poets, what the writers of this nation say about the Kurds? It was our expectation. Let us give some examples. For example, Algiers was occupied by France. But in France, we know that people like Sartre, Jean-Paul Sartre, people like Albert Camus defended the struggle of the Algerian people and were against their own country, their own governments. But if we talk about, let us say, Turkey. In Turkey, in the history of Turkey, I don't read Turkish, but I know about the situation there, the cultural, I mean. In the whole history of the Turks, from the day they began to occupy Kurdistan, from the time that Atatürk came to power in Turkey and began his policy of assimilation of the Kurdish people, we have only two persons among thousands of intellectuals and writers and poets who spoke about the Kurds. And the rest, if we say that there were 1,000 people, intellectuals, only two of them spoke about the Kurds. The rest, which is 998, they didn't say a single word about the Kurds. They don't mention the word Kurdistan. They don't mention the word Kurds even. And these two persons are, one of them, the poet Nazım Hikmet, supported the Kurds and said that yes, we are occupying their country. So he said that. And now we have another person whose name is Dr. Professor Ismail Bashikci. Those two people supported the Kurdish case, but where are the other intellectuals in Turkey? We have not a single person. And now the one who lives is only Bashikci. Nazım Hikmet is already died. This is just an aspect or an impression which one can understand the Kurdish case through it. Something which I think is a part of the question of culture and literature in Kurdish language and in Kurdish parts of Kurdistan is about writing in another language. This problem we have in all the parts of Kurdistan. This is a problem which is introduced, which is produced by the situation of colonialism. In those countries which are occupied by colonialism, by imperialism, we see that especially those sort of colonialism which denies the right, the cultural right of the people there. So they forbid using their own countries. For example, in India, and a long time, English was the official language, and people were not allowed to use their own language. In Algiers, although they spoke Arabic, of course, but Mawlud Fir'aun, for example, Muhammad Din and Asya Jabbar, who were great writers, they wrote in French, not in English, not in Arabic. And the same situation we have in Kurdistan also. Modern novel and modern short story in Iran, for example, Mansour Yaqouti, or Ali Ashrafi Darwishan, or Jamal Zahra. So the three of them are Kurds, but they wrote in Persian, not in English. And when they are introduced by their, let us say, cultural authorities in Iran, they are called Iranian writers, but they deny their Kurdishness. For example, in Egypt, we take two people like Ahmad Shawqi and Mahmoud and Muhammad Taymour, who were brothers. Ahmad Shawqi was called the Amir, or ruler of the poets. He was a Kurd. And Mahmoud Taymour, Muhammad Taymour, both of them were Kurdish, so but they wrote in Arabic. In Turkey, I think
part of Turkish literature is translated into European languages. The greatest name in the modern history of Turkey, in the literature I mean, the most significant writers in Arabic language now is Salim Barakat. Salim Barakat is a Kurd from Syria. And he writes in Arabic. He's a good friend of me, right? A president, a prime minister, a flag, and an army, which are aspects of state. These aspects we have in Iraqi Kurdistan. And newspapers, there are many of them. Probably some 20 newspapers. Some of them are daily papers, and some of them are weekly and monthly. And many magazines. In addition to that, there are now something like 120 television broadcasting in Iraqi Kurdistan. Many of them covers the whole world, which is seen by the Kurds in exile from Australia to United States and Canada. And there are local radios also in Iraqi Kurdistan. So you can speak about Kurdish cultural life in Iraqi Kurdistan. Other parts of Kurdistan has not had such a situation, such a possibility to improve and develop the language or develop the culture and the poetry. In Iranian Kurdistan, according to the Islamic Republic's constitution, these nations are allowed to use their language in writing or in publishing or in education. But in practically, no, that's not true. They don't allow education in Kurdish in that part of Kurdistan. A few papers are published, books are published, but this is due to the fact that many books, thousands of books which are written in Iraqi Kurdistan are smuggled to that part of Kurdistan. So they cannot forbid it or put a border for that. The worst situation really is in Turkish Kurdistan, which all these regimes which come and go, there are leftists among them, Islamists among them, Kemalists among them, but one thing is common among all these parties which have power in Turkey, and that's their rival, their enmity to the Kurdish people and its language and its culture. So in Turkish Kurdistan, the only thing that is made or was decided by the present prime minister, or his president, I think now, Erdogan, is that he started a Kurdish broadcasting, a Kurdish television in Kurdish language. That's the only thing which one can mention. Otherwise, books are published, but it's not so easy to be. It's not supported by the city, by the state, I mean. And it's not easy to publish everything. It's quite limited also. In Syria and Kurdistan, we have now a situation which is better thanks to the level of political struggle in that part of Kurdistan. But this is not a temporary situation. We have to understand the situation in Syrian Kurdistan is quite temporary, since this situation is kept by USA. USA troops are there, since others also are there. The Russians are there, the Iranians are there, Turkey is there, Qatar is there, many other countries are there in Syria, and the Kurds are fighting against the central regime in Damascus, and at the same time against the Islamic State, which is called Daesh. And this situation helped or made it possible for USA to come there with its troops. But when USA is there, it is not for they like the Kurds. They are not in love with Kurds. They have their interests. And it is quite possible that they leave Kurdistan in one morning without any space. So they did it in Afghanistan. We saw what do. They
bring back Taliban in one day and left Afghanistan. So it's quite possible they do the same thing in Syrian Kurdistan also. It is a very situation which is very, how do you say it? It's something which is in danger, really, endangered about its future. Just 2 minutes, I think I can add one thing is the ceremony which we have this program. It was because of the anthology of new Kurdisk lyrik was published, and this is something which I appreciate very much. I appreciate these three heroes who are there now, and they made something which is, we are quite thankful for it, and it will be mentioned for a long time to present a Kurdish anthology of poetry. There are aspects, I have to be frank, to speak frankly, there are aspects in this book which I criticized. I wrote to Mr. Peterson, yes, about it, but it seems that they continued the same line. For example, I was not with writing, with putting origin with translation. What I said and suggested was to have only the translation, to present this book as a Kurdish book, as a Danish book, not as a book which consists of 5-6 languages. This was not a good idea. Since I have experience from Sweden. I published an anthology of Kurdish poetry in Swedish, but without any Kurdish text in it, only the translation. Why, when we here or in other countries, they publish an anthology of Chinese poetry or English poetry or French poetry, they don't publish the original with it, just in the language it is translated into. So it should be in that, but since it is the first time such a great anthology is published, so one can understand the motives behind introducing in this way, presenting in this way. Once again, I repeat that I was personally very, very thankful for this, and I appreciate heartily. It is something which will be appreciated by many other Kurds. I hope that the press, the newspapers, the cultural pages in the magazines will pay attention to it and review this book and say to the Danish readers that such a book is published now. Moreover, we try, our friends, our Kurdish friends and myself, we will try to present it and review it in Kurdish in Kurdistan, at least in southern Kurdistan, where there are many television stations and newspapers and other publications. So once again, thank you very much for this effort which you have made. It is a very, very great, significant step which will be remembered for a long time. Thank you. Thank you. Council to take a tour around Sweden, Norway, maybe all in Finland too, and Denmark later this year and next year to present this collection of Kurdish poetry and continue the discussion of its ability to give a different perspective on Kurdish culture than just war. Thank you very much. And then you will announce, I have announced our further proceedings with this. Now you will announce something going on. Where in Jeg vil annoncere for en kunstner, dansk-kurdisk kunstner, som sidder med os, Ibrahim Yassin. Han runder i galleri på Kulturstation fra 3. juni til 7. juli. Det er malerier, skulpturer, keramik.
som jeg er meget ærlig. Så jeg håber, I kan nå det og have tid til at komme til besøg. Den 3. juli. Humlebæk. Det er Humlebæk. Det er bare dronningstog, vil jeg sige ret hurtigt. Er det 3. juli, eller hvad? Ja, 3. juli, ja. And now, thank you very much. You were a fantastic audience. It has been a fantastic afternoon. I hope there's more food. But for now, you're free to discuss with each other. Yes. Do whatever you like. Or as my late wife said, det er fri leg og plads for vores fædre. Ja, så vi snakker, hygge, spiser.